person who akoba bi e ton ponche ni nwan ene nkokọ ukojina wa hwe se de ye to sam ponche ni nwan ne nkokọ no saa so na afi be so asebe ye nipa no so bi yes aye to nipa ne bi obebi se de se sunsum na duane ye moja se ya abo se ni po sunsum duane no sunsum bia no asebe obeka cho se wondi moja na moja no so no sebe ye wabo moja ye nipa moja ansa na sebe sunsum bese wo no sunsum kura timi ma obi obewo ne manyi no mo ya yarefo de nya so obedina so de akunipa ne se mo nananom kofa ne ba no wabo afie ama sebe meka sei wo kura no sunsum no sika bi na sebe abusua ne tete ye e de hwe o ma sebe utimi tu kwan kobo obra won kran utimi tu kwan kobo obra okumase utimi tu kwan kobo obra o wabrochire afi obenyini ya wo si won kwasi bronyi nte se wonsum no sunsum ne bio ti ono so de na obeyo so for se wadi ne bibi wadi na duane wono so aboa mu anya sika no obetwe ne kra jeje tama jeje wo ane nkroma ane buzia no mo no ma no mo say fine Akad TV, the internet bro. Subscribe for more. Enenso biom obade e de ache yetumi atenase yetenase a yedi nkomo o sunsun mu na musomfo Bent Robert edikan yema yahwefo nyina no afihyiapa esanse enye nipa nyina kra na fi akọ aba abeto omo yehya ase na mu nsem bebre ba otwira mpo yankopon edi yetwa ama wote ase o kan tasefo ho ende omampanyin nsi yemna magi sika na betumi akwakoji bidia ya aseda nti dia wona mu bia no se wo sika o se wo ni sika o se bronye obedi bi o se wo ndi bi o ato ne nko ade ya aseda na me dia na emefe emeden se esum mensa ye wo Ghana no edu bronya obia kire dia oye edebo oman Ghana ama Ghana ene ebehwe sunsumfo no ye kire nananom abosunsumfo no so no afia ye wumi ana se bronya ye wumi eni bronyi ye ba bekọ afefufuro mu no ene ma bi wo ho nhwesodie bi wo ho obesie amamre bi wo ho a o se ye na tumi aboan ama afefufuro se ko na wie ye biom a ye nso so nyoma ye sha asese nkebeye no yetumi aye menim se ye Christopher de 31st ye mfendi agro krom akra saa ene enim se enuanu mosemi fo so bebo mpa ye de atayechi se be ya ebedi bronye dedede ko so mu di ene omu na di na nde papa oba be kye ade o sunsum afem na afi nkomo ho pa anti ebedi nkomo e ma na afi akwaba me ne Carlos Blanca ene de dwumedi eba ana bibia bokode yo medeshe nananoma dawroma ani otwedi ampa dawroma 7 bibia boko afi akwa betu ya 7 yeda so tiasi de yeda aseda be ma otwedi ampa kwame ene asase ya 7 yeso ye najira so a 7 yeti asase so nananoma dawroma bibia boko na medeshe na oso yede obese yangu guso o she atamfo na hebre yede enti obi case nesu ni aje wafade no yo medeshe medase ni nyina ye 7 otwedi ampo adawroma se nyankopon hirawa na obo ho ban asebe wiase na ma de nyankopon na de ma na afeso ba be kwa kuyese asede wo ka no sebe wiase na da ho na nda ho kwa sede afiaso te se burunya obi aka burunya na so tete no me na afide maye mafahye am na twam first week of November na me fa na se me so me ye mafahye na nanom tuminti mitimi edi mafahye te se afahye obi frame me se wo ka se edu ho a obenyi invite am ya ba be ko wa hwe ni ma wo hunu account TV nti anyhow wonya bitie wo ka kire me wan kan kire me na se bi won se wiase ma mo amane nka wo ba na nanom ya adom na yetinkwam a afide beba no medi afahye no mema wan kasa waba na nipa opese woba ne 7 madofo mu firi abroche de binum baaye ebeboa me edi afahye no ekoyi otwedi ampo adawroma ne nananom nti bibia ye ama 7 ya sha afina se sede afia soyi sa afia soyi ma men kan se mbinchira omenua bronya 7 enye bronya kwa ye wonua 7 omoso omutimi dare nipa ene ye wo sunsum te se abepo ye wo sunsum te se nsuo ye wo sunsum ase afi ba beso a 7 omunyina omo dare omo hu nipa ene ntina bronya so a otumu so okoba bia ye di yendwa ye ton ne ma te se ye ton foods entale ye ton market aduane ho ne ma no ubehu se nipa na doso odwene ho a ho ntia se adentina bronya beba nipa na doso bisa ho se efridien ba ye de enim se ka bronya ni bedu a
obi tu kwan ebeto titire ne no mo nkrase no omo ba beto nneoma e de konto mo no mo aba apesu okrum anantisa me de hye sebe yenuanum nkrasefo no se afeso a on beto nneema enye afe nko aso a na yenuanum sebe omo mo akrase ba beto nneema sebe yenuanum mo nkrase no tambi omo ba na mmom se titiri check hwe every date 20th ekokosi December 31st even hwe asore mpo ya asore ketwa ubon se asore nipa ye mu ma biso so mu frɛ sebe ye wo sunsum a omo so omo ba wiase sebe omo so no omo ba afia soin omo ba bepe nipa binom e de omo kra ko se ye mu nipa bi o sebe nyankopon abo kra no ho ban sebe afia nka ubewura mu no ne ma papa ne beba wanim sebe ebia ubetu kwan ubeyeye sebe umpo na ubehwe nchirima nanso yo sunsum boni ani bayia sebe omo so afi sore a omo so nam so mu hu ade akwa akiri meka se ye hu ade a nye ye ni mienu se sebe mehwe ya so hwe mi o ye ka sunsum mu ani so ade hunu uni ani ubede hunu afitimi so tesese ubon se binum omo ko disco binum so omo ko market ubeko nipa ne do so me pese metwe wadwen ba bibi na ma me hu kire se wiase no wo ho nipa dasini bia se obo ho ban efiri sunsum ani sunsum boni nsam because afi ya ba beso a fie baye sore fie abosom sore fie enkonwa sore sebe wiase so na eda ho no so no babro ene ye otwedi ampon kwa me kura kan se enye ne honam ni moja nanya ye ni wiem atumfo ne ye tumi bia wonfa wani enhu no omo na se afi ne ba beso a de omo ye sunsum bone na omo se ya de no omo no mutimi ba be shelol kwan so ubon se afi ya beso akwanhia besisi ubehu se 7 nipa betima hia hu de beba na bibi basa na ntokwa ubon de beba na afi wowo bia pe ubon se yesi ya shutu nipa bi wa yesi eye sunsum bone na eba be hye nipa de se mu na etwe nipa kra a omo twe sa kra no so ye obi a 7 omo hwe ade ye kase ye hwe ade sunsum nim se daache ubeye ya 7 ye wo fie ba ye wo fie nkonwa ye wo fie bosom ye woni amiesa a esoro kutia nipa de sani bia wabrabo sede ye wo ja oba ne sunsun konkro no saa so na ye wo sunsun bone miensa afi bia ba be so asebe omo chi nipa de no omo ko se yemu ye wo nipa ya chi omo de omagu afiase 7 me no kaza yi saa December yi nananom onye ompa bom na beden na nye obambo na beden na nye 7 ompa ba babo so afro twedi amponyame a ye wo mo an ya hyehye ye ba beku omo woni ani te sese de afia so a binum kwa akotomponchen sebe opeso ko ni nwan na ntwi opeso hu akoba bi etomponchen ni nwan ene nkokọ ukogina wa hwe sede ye to sa mponchen ni nwan na nkokọ no saa so na afi be so sebe ye woni pa no su bi yes aye to ni pa ni bi aye sunsum unim sunsum so a uni ani a untimi hunu ye oni pa bi wa sebe onam kora atwere ho fosie obeden hunu uni ani nti se afi ba be so a ese nipa de se ni bia opo ho ban efiri fie baye ni fie tumi ni fie sunsumu obebi se ya twefo se e de abo nipa ho de a ena che se nipa no ni sunsum anase efie endi amboa no e de ne kofa sa aba ya ye na nipa no de atwefo se abo no me de hye won anya se bia nipa na ya twefo se abo no ho no ni sunsum ana se ne kra andi amboa no 7 pamfo bu bebi se obia na obeto na akokọ bede kwa akokọ ba wo otimi ma onya nkora ama omunyini ama otimi ton no enye ije se obeton no kwa na ennam se fie baye ni fie suma ye ka suma ya de bia na nanom koje baye a nenchirima no omo se 7 kwasi brunyi sumnti omo jai sa suma ni nti ono so 7 o hye ho na wondidi na afia so no 7 ono so esunsum nti oba nipa bedidi 7 nipa kom de wa se odi banku ni mako udinam 7 sunsum so no na nanom kofa ne be no afi so a omde odwan akokọ aponchi nantwie yetwa ne de ya amane ene sacrifice ne de amano no no so akoso abo abusua no ho ban efri afefofra e ba be wuram enam yale e beba 7 o how e beba 7 sikampo omtimi bo abusua no ho ban ema sika bi etimi ba abusua no ene tina bo nsetete na afi so a fie bi wo mu a fie bia e bia say 27th ana 28 yekun odwan bi ho atete no yesi ye party
ntubon se abusua no ne ma no ba bi omo obia sebe obia ba fie omo ba fie a ye ya amane ne amamre de masunsum no e masunsum no so bo sebe abusua no ho ban e ma sebe obi wa ni boni mpo no ofiri ba bi no so oba abesoro akuatia me na na afi me ma sebe enam se bambo ne tumi a sebe na nanom de tamachinti no muntimi nsoro nkuntia me ma na na ye jasa ne ma ne nyina nti afi ba beso a ese se obo ho ban obebi se tumi no yitwa nkokọ mponchi nwane de momo a wo kasa afi bia so eye den na yanye no omosan ko penipa moja amonso mo ko penipa di because yinim se omo ndi nipa afi den na nipa mo na eba be wu no mo nkokuku yenwane yenkokọ ne mponchi enye omo medehye mebisa wan question bo modene na obi a otie me wiase obi a mfa nko na dwenem sebe sumai ani sunsum eyade anyakopon eboka nipa ho opese ohu sunsum a wiabo ahwe se ohu shadow sunsum ye fane sunsum to me pese me kire o se sunsum o hoye sunsum ade a ono na nya ade obedi aboa e ka se odi aboa odi nkokọ a gise me na afi machi aboa no na makwa akotwa na mde amane se nana me de wasese afi so ye wabo me yire no mienu ene me mai ho ban ene mabusua ho ban timidi na ntwe wi me twa nam de amawo me twa sebe moja na me twa de agusu no ene sa snap ne manam de be ya mamre no nam na ebeka no me kunam no na machecha ama sebe kurumhofo ene sebe me ma na obiam de be ya do no mo beba mche nyino mo be dibi eno ne ye bambo kese na sunsum no wanye sa apede na sebe o ma meche waboa Ese sunsum no uwa nkokọ nipa na ma no etene se abehye trim se sunsum di na ntwe sunsum di odwan sunsum di akokọ cause moja no na ohia ba yesu ye hu ne se ye chi yesi nipa no na ye ku omo akwenhye be si na ne se akwenhye be si oboko si na reho nipa 43 at a spot omotumi ewu show enye de moja ehwe egu den se sunsum pe moja na musumo ka che se sunsum wo Ghana ha omo mfa moja anya hwe omo mfa nipa moja anya hwe medehye mamenka no korenchire wo sunsum sunsum ya de bia sebe de wo de be mano no ena obedi na sunsum so enye de open na obema no eni ntina me na afi wo ba na meboa wa ese obeda na nanom ase ko wa mba meda na nanom ase de a7 mpanfo bu bebi so obi se tololo e matoa wa beda ase ene de me de hye machi asema se wo ho kire wa wo yare no ana wo ba na afi 7 na nanom tumi buo mo sa yale no ade na wo de untumi mba na wo ma meda na nanom ase sunsum ya de a semena na me ka che o se sunsum wo hoyi sebe empe moja na me dadao na epe moja so a empe nipa dia na se aboa de moja bia moja the well moja nsuo sebe ye ni kwan a akronfo nko afa so eni ni kwan a akristofo nko afa so eni ni kwan a nkramofo nko afa so kwan bia ba ko sa kwan ba ko no kokum ase a firi e kwa akra se kwan ba ko ba bia ba fa bia kwan ba ko nti san na sunsum so te sunsum no ya de a ye na pede ma wa sebe obebo no ho ban afi aso hwe obi a woni bambo afi beba ibebre ebenya police case bebre ade a woni mo hwe ye bewie no da abanyamanim bebre 7 twanto so mpo ode ne bekọ afi ase bebre eni kwan se nka wo hu ne ho bambo ehu ne ho ba bi de ne ho kọ share se 7 mena na afi se obekọ sofo ho se obeba mena nanom ho 7 obekọ malam ho 7 obekọ obia 7 obetima bon ho ban because sunsum wo ade a enye sunsum ya ade a service wo nante kwa wo te se ade a tente huru frama betima bo akoba bia obebi se de sunsum na duane ye moja se ya abo se ni po sunsum duane no sunsum bia no asebe obeka cho se wondi moja na moja no so no sebe ye wabo moja ye wonipa moja ansa na sebe sunsum bese wo no sunsum kura timi ma obi obewo ne manyino mo ya yarefo ene na question ehia wo ha nya bo chema me pa me pese me twa aboa e de ma me fie sunsum se na be ya afi e be simo no obebo ho ba se na wo ka no ene ye wo de utwa sa aboa no ma sunsum na som o de aboa ene obi so be na anyi so okay me de me ntwa aboa me ko asodem 35 guyankopon so e yankopon aboa ma sunsum no wo me fie no onkum ana onse me ba na say da wo come from baby ko to prison eno ede na sunsum ni gisa ade no ana say sa ade tumi sunsum na no kwan ye ntwa moja man ba ya bompa ye
ama adekro no so maame ne ban wu ni banko de fiase ne banko nya yare eno so de na sunsum ne di a onye omo onse o wo se o se okobo mpae ana meboa me twa de amasunsu wo twa de ama no maame nkyere o se wo kwa sondam na wo yiska kapre simpoa na de koto offering bomu te se fore moto aso kura eye covenant eye apam se service ka nipa netwa ana nyame na yeye nipa netwa ba nyame na ma obi nya bi yes nti se me yiska se sia me na afi metena sia me yiska se na me de kokoto on me se osofo je na fa bo me yire ne me ma ho ban se de be ya afefofra ma mesim no eye te se wato odwan ana wato aponche a se be so de obre na nanom sebi me de hye unni hayana ana unni gana hayna asofofo bi omo ko ba bi akoya yi a omo nya accident omo wuye omo nya nyame nipa fo one na yire ne ma omo nya omo anwu menka ya busuane ye ya me de hye ma menka no kronche wan sunsum eda ho no so ho na bo ho ban efri fie ba ye ni fie anim die ntina meka ni sei fie bi eja wom bia no ba ye wom me na afi me ndada wo ho na wo be kwa asori asum nyame ye sebi ma mo adwaman ma nom nsa mandi oyonko ho tro ma nya ade anyankopon pe na man konko tena ho enkoto danasi praise the lord nyankopon onje on paibo sebi ceiling we so kura on paibo nduru na kampese akwa koduru ba bia wia enti se sunsun be kunipa se ya nya ade ama na obe kunipa enyina so be na ojina so de kunipa de nyina so obe dina so de kunipa ne se mo na nanom kofa ne be no wabo afie ama sebi make say wo kura no sunsun no sika bi na sebi abusua ne tete ye ede hwe o ma sebi utimi tu kwan kobo obra won kran utimi tu kwan kobo obra okumase utimi tu kwan kobo obra o abrochire afi obenyini ya wo si won kwasi bronyi nte se wonsum no sunsun ne bio ti ono so de na obeyo so for say wadi ne bibi wadi na dua ne wono so abo am wanya sika no obetwe ne kra odo obekọ haw ne amanim nti na sebi obi wo obo se wanyini wo wi ase bibia so ne yire obi wo so ma bebre wo ni hwe obi wo so ne ma ya yarefo sebi na sunsun na eye kire wo se betwa ade ma no sebi se moja sunsum na to o se babro na so babro no onye babro na pede me na afi ma menka no krenchire o sebi otiwo na wan bu sunsum wan sunsum o bebre nyakopon ne bo sunsum ani sum anyina die ntina meka no sei se wo ho na onim sunsum abo ho baya tamia kona kwa na mammele ne na pede ma no because nyakopon po o se asase sofo mundue no nim se sunsum no senka obetim na tena ko de ne tena ho na prosam so obeduru asase so no sabe obi ko asore onye ye ba obi won ko asore ne ma bebre a wo ye no no kra timi hwe omo wa sondam ye ne ma papa na nyankopon so se yendo ye ho na yendo ye nkrofo yendo ye namfo te se yankase ho sabe sunsum okoje aduru anase sabe obana na wona ebo anya de bone eno na abrofo no de adada ye abibifo a sabe ya tu yesuma ne yesunsum agu ani ntina ese yale basa owo basa sebi obimpo abraba oboyi anye se ye kanse bibia obibia nso anije oni anije eye sunsum poni na esoro kutia ye nti se afia ba besuin sebi me na afi de me kan kira manfo ne se afia ba besuin se de 31st akristofo ekọ asondam kofre otwediampon kwa amenyame no saa so na abosomfo ana yenom so asebe yesom soma nyakopon ema ye sa atumi no sebe nya obi ana sa atumi no nyakopon e de ama no because tumi ye ade a nyakopon de ma no so fabo amanfo saa so na afie ba be hyemu opese ohu se obi o se a January to December de maye we enso ye misa sa nipa no obebisa no common even 1000 2000 oni bi nkura da ho nanso ko share asondamu bompa ye se afi de be ba de no wa ye we na afi yenhwe ni say ye kasa asem e de condemn Christo and I say de condemn Christianity because so fu bia sebi ogina so dem a o preaching o fifie bi mu se de ti bia no so fu na ye kan so fu ko dia ware kra na o de snap e de ekọ ba enam se omunim se tumi bi enu eso se Yakobon tumi nti afi no so a nse se nke de aseda ba koma na nanom se na wo kan no ye de aseda no kokoma asofo no ti be the role of asofo no so mo boa asorma no na afi ya ba mo so mo ho tete no se na me kwa minyini bebre no minim se ye krom se na wo kan afi so a ye ma obatan bia de ne ba eba ye krom na ya hye nsuo se na wo kan na mo twetwa amoa se na ye dware yenim se ye di enim se na edi yenyam se na eboa yen eno so ho
But and then you hear the role of a comfort. Come on, also mudi ni me yes ade no. You hear the role of a handful. On hearing comfort and na coordinate as I yes ade no. Enti on hearing role no oye. Comfort role no be say na nanum sam person nanum na boy ho ban a ombe no mo ye. So for so je animu say ye mompa ya na me nkotwa ade no onso boa ne enko next topic. Well me de share ma me ka no kronchero ene sika ni bre ene seve menka kasawe enfambu ye nananom binum asebe omuti akunwa so because seve tete no ye wo man komfo ene wo man chiame ansena ye wo kro hene ono ye hene o man komfo ene o man chiame tambia omutu agina bom na de be ba kro no so no se yale ne comfort se me na afi mehu se yale ana so ha ne amane ne be ba afi e be wuramu a me ne o man komfo me na me o man comfort me no man chiame badwene ho na chiame so de akoto o hene nanim na o hene na bodwa na de nananom be che ne yaye sebe yetimi di nantwie tuntum bi oso nantwie fita bi oso dwan bi oso a emoa bia different bi o jamoa bi o abrodma ne de ayisre yale ne se be ba ye de asre amasa de nako na ne ahemfofo no maba no obi o kra o ne comfort etwemanso nti ebe den na se sunsun no so be yi ade papa kire na se o de be boa ma no so atuma be ka ko be ba na o kura osuro no ko ne na no nye fine so no so on se be yale be ba me na fi me hu se yale be ba de men se mesre na no ma bisa na nanom anu aduro na mate na ma bo me na ma busu ho ba na ma bo seve o mo hye mase cause me no man hene ani yentamu nye pepepe ye fane so man hene nyame obekume o man chiame so nyame obekume a me comfort no seve metima ku omu nyina na mmom seve ade bia obaye wasase we so no sunsum na nyakopon de man no wanfa ma yese yemfa nse ya de me na fi metima atena ha yi a chechire wase wo die ntina me ka ne sei me bodin me chechire wo me do hye kukuom na me kata so seve me tuam na de o hye mu 3 weeks wan anyare a me na fi na nyame a sa de ne so enye because the more awo ye no ebeso akwati a wunchinima eni ntina nananom akomfo sebe obi wo ho abibi ba otimi ka se o man hene sebe yenye we na ma hunse yale se ba ampa so ye ya sebe yale timi ko tete nsuo to na aduane ba enam se gya saa nyema we nyina ntihwe ene ye nuani mpo ma ene sebe ye dua aduane a ye de aduro na guso hwe ne ntos upa mu kura mfimfina ye white na so ne ho na ye kokko ni nyina ya ade a sebe ye nim ye sunsum ni yesum ahwe a sebe ade mpo a wobedua no se sunsum ammo ho ba na nyankopon ammo ho ba ya bibia no ade ne be yeye sebe ye na nafi me na kokto atamo no ye village obinum bedo afu o mo ba e ba beje ade ye ade mo te sensu no mo de apete o ma de no so se store na wo yi o se de na wo yi o before say afene be so no no anya no ba e bebre na so na hwe obi asore ya o so kwasi bronyi nim de no akodo na odu anade o mo de wura mpo na hye wura ebe ye den na mo anu mpo mo wasase no be ma asase ne betima bie na mframa wuram na asase na timanya hode ama ye ndo ba ya ba sebe ye nananom tetefo no na ebeku nsumu a ye kase ye mfa mpabo anko oba oye bra umba mahimfi umba babia meti ni nyina ye fi na so nehwe oba timi ye bra no akodina pulpit no fre nyankopon hallelujah oye nyankopon tamfo ono fre nyame no yes na konko fre ho u ntina babro krase se obunsa tena mfichire sebe obekọ asonde mba onko pulpit no onko gina babia ye ka pulpit at the word babia ye ka for jan ho ya konkron for praise na so honte moja wo to na so na hwe enintina sebe sunsum sebe na nyankopon kunipa sebe na wo ka no tete no na obi ye bone a wo ye sofo a odie asore nim a ye oda bi wo wuram no wa bone a wuram a o ma bio ye hwe na de na twa gese ye twenda de ne sa na wufuna ba eno so nyame won kunipa so kunipa nyankopon kenkan babro cross wo na okum enti sunsum so e wo wiase no sebe se wo hu sunsum na sunsum bo ho ban na so ye sunsum na pedemo sebe me de hye sunsum boni bia no ebetimu so betumi abaye another issue wa wo de aba nyankopon se me na mekum me na mo obi nyankwa den na bosum na yakogye ne be hye fie no wasa nyankopon akokoku ama nyankopon asoma no
se Nyankopon ne wan wiase me de hye ma menka no krancho tumi nyina ne ne manyina ho na boye twede ampo Nyankopon me no mienu ne boye dabi tumi na me de adwuma no eye otwedi ampo nyame ene asase ya ne de ma me sebe etesesere wako wiade uko wiade ade kokoto ebe yoden be twonso nti saa so na tese aduro ene me na afi uba me ho sebe nananom se fa besen fa kokko fa snap fa kotuwe wa ntimanye na sebe sunsum no ba be soro kuti amena na afi me na me ye o nti obebi se Nyankopon no wasoma abofo abosom so munkuma na se o ma na de o mpeku ne ma ye tumi se yeso ye mra wiase na ye metwe kra mfa ma onu Nyankopon nti na o se munko maka abi nhwe ase na ni penwu na Nyankopon na hyeye na tam na Nyankopon tetemra no na sebe medo ko nchi ansana mdo aba besi nei na tetefo no na osofo sa afi bia beso a te se ebe yi odwan ba ko na wakotwa na ode asere o ma no bone na yale bi na beba o se asen bi na betu o ma no nyina eno no osofo no se okọ na ho ntena ho ne betuma be ka se osofo ho ntene ntini e wo hia dan a ho ye kronkron bia eno kwa ye di chin so nan na ya cheni tenten ti ukwa agbo mpae na wuso na cheni wuso edi 30 minutes 40 minutes ni hu se cheni na wuso biu bibia ma ni hu se wo no ntene wo nyame anim ti no master twen so mo twen sata na bo me hu ahotifo yes eno ntine man na sebe so okita sunsum papa Nyankopon so bo ho ban sebe tumi na ya kita no otwedi ampo nyame ena ma me na afitumi emmoa moja mitwa no na mmom ofum omo a se de wokofum nyame onfa nche no sa na ofum sunsum so onfa nche enye se me na afi mitimo de ne me na afi nokore na meka na nokore so de meka sa ka se ye interview ma o ka se tetene na edu anasa afeso a one wonana na moba castle na moba ba gunsa moba ba je amamre e de abo oman no na enne no ye nye ubezi komene se nka afi asun se yesi national cathedral ye wogide se ebeboa ama oman Ghana bone bebrebe na so ate no ubezi komene amana na do se ye nkoso nya saade na nado waya de se wo si national cathedral ba wo modene na 7 traditional council ye nananom so a 7 ye bo man ho ban fritete ansa na 7 otimi ba betena o man akunua so no omo modern na traditional council ye nananom so omo modern na yeso onsi e ba bi maye na yeso ye mfa ya bosom ne 7 ye tumi no yeso ye bo man ho ban se de osofo bo man ho ban sa na me na afi so 7 me fansa na me peja me fro twede ampon na me ma asase yansa na nanom so di empire bo 7 enya sondam won kwa na e bo empire Nyankopon tie me na afi metima ka cho se ni se na me de hye mahunu kwana koyewe se wan koye na bibi bone to a eye bone so okoye na ho to a enya aseda na wo de be ma hwan nti o find scale of preference amampeni for ma bagana de ono no ne time ye gunsa ene de ane time o de nyamesum eye adwuma na mudi na boaye jeje tama jeje wo ane nkroma ane buzia no mo no ma no mo se fine satem na ye ya fashe me na menem na kwakuta ya ne bakasere na misua amamre no ne mpanfo no omunim na so matoto no ajeje mu matoto na se enam se omakofa kwasi brunyi nyamesom menka se nyamesom nye sebe nyamesom no so na nya ne kwanso mpo no mo ye se nyamesom kwanso a Nyankopon so wo atale mienu ama unu abako hwe mpanfo o mo Land Cruiser 4 5 uko obi fie Land Cruiser so ontimi mpake omo ti chebi mai so obi nam fam kom de no omo nyamesom no mo sum ni nyamesom me na afi ubedi machi asunsun be ka cho se no de wo no koma unu abi wanya asunsun timi bo aba enti na ye nananom seve se wo honte a ana se nananom enti na ye ka se seve ye nananom de ofumomo a ampa so ofumomo be bo aba ko be ma wo ne first one second one ena obi si nyame na wo fa obi yire nyame na ye friends en odi amanfo sika sunsun de seve me na afi ofum na onfa ho nchew na mmom se wo hia mwa e wa brabo ma fie ba be shei pe ba bi na fa otihye sa asore na obeko ni yakoniye se malam ho na obeko na waboa so akoniye se seve me na afi me ho na obeba bra na nanom so beboa ama seve oso bibia ye yama e ma de aseda ma nanom me na afi ma so ye menkunipa
Bani pananda asidia. And ye seve nyankopon mra oba wiase kura no osa nipa san yale Edu. sen ne bae Baako. obisa sen Nkono na aka no. ye ne danko bebisa Anya ne de. to ntimi na de seve sunsum nam de adwuma ofum sunsum na obetima aboawo ama obi bia ye sa sunsum na akross obetima aboawo ama waba fam na me no o the topic bi but eno an e room em say aka be 10 minutes em for 10 minutes bi enwie wo ya ade bi ehun hia say nke be di sa nkomo no but mpese ehyenkofo bi nkuran say enye mu nyina mo ba akasa video so no na mo ba say mo bejeje nkofo sika cause na wo yo bi adwuma nipa na say adwuma na e delay wo so say nipa na more pressure wo send sika man back yes eya me wanwa kan wase won me de hye ma men kan no kronche won sunsum adwuma ye ebia wa mane miska taku sempo a ebia na akande esese me ko wuram ene ne ma save me kopono me nyae ba so enam se odiska ne bre me ntino obema me pressure save obetima akotena wa bi se me na afi made usika di na so ebia menje usika amanfo wa amano ne se enye ha na ya fidi keso so a nka mefa me moba na mafra obi sesi a obi o wa bruchire a me bua na save me na afi manje kapre enye ba akonya mienu onya ne pipa onya ne bibia wie no ono no abeda amase eno ne efre no sunsum adwuma e ba sa me nim wodo a menya wo sunsum mu na save me de hye wo diska ma obi sunsum dwumani so onya adwuma bia ne ma ne akade na open onya e ba ne so trofo ni nti amanya hu papafo no me na afie enye sika ntina me wo ho wo ba na wo hawo ne musuo asan a bra na nanu be yi afiri so nanu boa na ho towa 7 no abeda na sika kwa yeso osanse ne ma ne boro so me ma ne boro so me ka se onfa me de hye won sani pa na me sene ne sika ma no 7 yenuanom akonfo ne yenuanom malamfo ne yenuanom asofofo binom adada manfo ti amomu hu papafo no no makom nchen me na afi 7 enye sika ntina me ba wiase se kan sika 7 yeti wura akora timi ma ne dariska na ebia na adwuma wo de ahyem ne sa no ho scanner de wo de abaw na bia ne ma sese me pe no ne ma na ma che o se meto wuru ane 7 ne ma me pe no e bia me nyanyae na wo so ma me pressure de na meye say me send you sika ma back se be ye me ye adwuma na ma na anye ya 7 na nanom ma metwe maso adwuma ye se wo fom na nanom ma me ankasa media ni mu no se me fom na nanom na nanom timi twe maso ba ajewe nso ye nso e lesson ma yen a yekopemwa ene mo so amoboa ye wa chere se wo no se bi onye sika se obeji obi sika di ko no obi ono so ji sika ni wi a ye de on fa ma back ye hu bebere me de hye dimpa wo hoi eye sina honya ntina nyankopon wo ye na oto obi adin mi oto mi na afi na o ma me kopie gonja mam obi so ye wo no ye ma ne din foforo na opie ba bi foforo me na afi 7 no kora ni gidie na mde adwuma because sunsuma mikita no minim sunsuma ni suma mikita sunsum ni suma mikita na nyaade a 7 wo fom na odon ho becho no kora ba kope me de me na afi da bia me ka no kora so sa akopim se mewu me na afi adwuma mentimi ya me kan yo se metima ye obi timi frem na me ma o sen me senya nto wa se o ma me sen ebi enyeska ebi a ha no eburu taku na makoje osimpoa anso ebia enuru simpoa na makoje utaku masisu ma yenya bisa na nananom nkyerɛw ebia wo de no bese na ebehia akokɔ na ebehia odwan na ebehia enumpo yenya anyem na mbeka sesi ana sei enkora na ebemo makodwom na makobisa na ya kyerɛw sei but me mentimi prekope na menka njo se 10 cedis 20 cedis na afi menya sa den bi wo maso ye entinti na nipa na 7 odiska ma me no kan sembi na ha me nam kan se 7 sika no po ade bae no eye sei na ade say an nam se fine me send ni sika ma no ekoye no me friend to say 2-3 times ono agitu mu se onya gidie no oba ono next time onfa ni sika mbra no mbra no mehu se 7 adwuma na yeye no enye te say amanfo bi na eba bebo mapo to omo se enuan ma di kanfo na ba besisi binom na me na afi de 7 enye sika ntina me ba wiase minim sumu ani tumi ana fiska so hia o sika de ya da so no pe ye be di bro nye ye beto ntare amankora ye beto diskari ye o sika ho hia so sika wona kwan sesi a otuo pese o dare sika ni a sika na kwan ho se o pese o ya fu a o ye den se wo do na wadua
to saso na opese o yeskania skana kwan ho sebe me won nema me yamma wo sebe se won yeskana se fie baye mpo na ye wa me de hye wo benya ska fie baye ye be pam sa sunsumbone na ma service ka bon se mentimi ntra no na ya bo adwuma ho ban ana sebe na nan so aboa ma wonya ska no de akoye adwuma because pokora wo nso togum ska de me ka se hu hia na me boa na ska so na kwan ho utu anamo na hwehwe a obehunu isi ano di abane de mo na ebeso adam because ade chan de sen course ebe na chese nkofo ehia sunsumu aboafo ebreben ene we betumi afo obi se o en spiritual father chese bibia to no awamanone am because na ye kan sem we Ghana de asem kwa to a utumi wo sika kwa utumi do sika ede fm bakosi bro ni obeda akwaje obribe na otwatwaje nti se we nya sunsumu bambo no emfa no kwedi antena kromo ono mo a obeda na mo sa abeka se kofo ekoja nti omma hu so ommo hia sunsum sempa but most of them na so no mo kwa emwa omo tu sunsum fonofo na tu omo so omo pam anofo na emfansi yo me de hye waka asem bia me de yenu anoma ye sunsun djuma sebe wiase babro kra kan wa wo sunsun no fabua ade a wontimi nya no ba che nipa na obetima no nko no ho na mbom se obema obi bekọ appreciate na nipa na wantima amwa na de sebe wo so obebre mekanise ya sunsun ya ade edi asem na minuanom so mo wa manone no sebe se wan pesunsun papa ammo ho ban a odi agora krata akura unya bi adwuma mpo odi agora unya bi na waye because de ntina mekanise ye ofie bayi a omo tu kwan akwa amono no omo kura na sunsun bone ani wo omo because sunsun nim so omo tu kwan akofie akope bibi aba behwe nkyirima se bi bayi so mpesa bayi pese da bi obi se unua ne ho kyere no ne nua wo bre na afi waba se oba beje na so oba besere timi nua no mo tu kwan wa kwantu mu no sebe wo ho a so nya spiritual father na onye obi obetima bo ho ban sebe wo adwuma semu ye kan adwuma se wo ahoden na wo ye adwuma ba ye betim do hawa betozo sebe ba ye mpo betima ma ya sesen wanim wo bechini sa wo nya adwuma nna sika no mpo ebeba nsemu hu de ode beye minua no mo amano no nde sebe ene o mo wo fie no adwuma bia ye bia bo ho ban afie ba be hyemu ye wo December mu mena na fide meka ne se wa oni bambo bia no sebe ko spiritual man bi wo no mbo ho ban na asore na obekọ akọ na kọ ni ye na di nyankopon ne mra no so se mena na fi mi ho so na obeba oba obedi mi mra ene ma hyede a sebe na nanom de aboa me a me so me de ye ebo amanfo se malam ho na obekọ so a sebe obetima kọ na wadi so na mmom utu anamo a hwe babi a wo kọ no se ho ye babi papa ana se ho ya munam man kom ye na dawo mena na fi makase wiase no dakoro ye bewu akoba bia ye kọ no ho na asem wo haide ye mfa nkoba bia wa ohia moa obetima fa me number na obetima ba maso ye kese pa ogonja mam chamo na nanom ya aduma se de o kanu nesia first week November mema waba na wabetwa na bas ebimpo amema ya ne live na afi o mahu amanfo asebe o so o mufira manone amobeta machi ema me ya mafahye me de hye fesi ma ye de na o kan twato de me ka twato ne se ye mamu mpanfo sebe me na afida bia me ba message ba ko na me de ma ye mpanfo me kampanfo a adikanfo ye president ye free president ya ye beba nananom ahemfo ye wia sebe omo na makro no gina se omutimi biabie ndwuma emama mamburu no omunya adwuma ye se mamburu no nya adwuma ya oma no ho beto no oma no mbe start age omo tax ne se mamburu no nya adwuma nya obeda age ne tax mpanfuo sebe me de meka kire oma mpanfuo no so omo mbie adwuma emama maburu no munya bi ne na sebe maburu no so omo pesunsun bi no omo fa mo ho ban na nema ensesa mo o number no enjo telephone number yo me de share me telephone number 0241 91 73 69 me na fi me number ya ba ko pe 0241 91 73 69 na fi maso ya ba ko ogonja mam chamo na mo ba ko so poku ase ama saman sebe
So how ne amane bi na da so se wabo obi wo amanone ana wo ne obi ahyehya wale mpo na nipa ne se won ware wo ka wakoma to yam fa nipa ne din bra ana wo ne obi se mo ahyehya adwuma face ka ba nipa no pese oyi ufrim ka wakoma to yam fa nipa ne din bra se yale bi mpo na da so na wachina na wonya yare sa sebe utu ana mo bam na afi ho a otwedi ampon da wo ma ne asase yanti ha bana nyankopon de man no ye de bi be sa yale ama service abrabo so nye yimawo se bampo na wo pa to anamon bra na nanom beboa wo dem de besia nam de ase eda se pa wo hwe voice na me se me lose voice but edwuma ne ye denti pa agro ntumi kwa ne ye de ba na eye se papa no so ache ya de waka asem bi fa bi bobra se abrabo na ye bo no ntumi ni sunsun sem emfiri abrabo mu me Kristo ni de nanso etore bia ye ma sunsun sem so here because people baby say aboju say wait abeto eni tonhwi ye mfensi me ne Carlos Blanca ene ba na afi wa abedwetwe nkomo mintia Alhaji Idris Kere do nya ide ye ne omo ana edi na mintia media police ni jata kokubofo na mintia oba partner so ye mfensi adomnti amen. La 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 la. Hey. Yo, Bob Free. I go rena so. You want so. Amra mexie. Susumu jemu. I go rena so. You want so. Amra mexie. Susumu jemu. Any day woman. Maybe some creme or some. Abo some. Any crease or some. Why DNA? The creative director Baba Jinegwa Director 2 Ababa Chirishim Mayemu Niwo Eti Robert Bento Yetio Jaya Sutio Sempa Wode Mayedano Robert Bento Yetio Jaya Sutio Sempa Wode Mayedano Eti Robert Bento Yetio Jaya Sutio Sempa Wode Mayedano Robert Yetio Jaya Sutio Sempa Wode Mayedano Evutu semrenie Encrashes semrenie Mpanyini mofra momra metie Akanti bina manigu suamuje Yadin sempa uhumu senebrem Eti Robert Bento Yetio Jaya Sutio Sempa Wode Mayedano Robert Bento Yetio Jaya Sutio Sempa Wode Mayedano. Akan TV. Subscribe for more. Akan TV, the internet, bro. Subscribe for more.